Born to Kill. Pada 3 minggu lalu dia bilang di sini ya. Believe me guys, kata dia, a lot of YouTubers use Free Fire mods to get easy headshot, only red numbers without being detected by the game anti-cheat system. I'm not talking about script or macros, kata dia. I'm talking about something more dangerous than all this type of hacks. Trust me, even Shroud can get 6 headshot in a row. If we don't stop this kind of cheating, kata dia, they are going to destroy the game. Jadi gini guys ya. Nah terus dia bilang juga more than bla 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 gini. Jadi intinya gini guys ya. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris nih, saya jelasin dikit-dikit ya. Percayalah kepada saya guys, kata dia. Banyak banget YouTuber menggunakan Free Fire mods untuk mendapatkan isi headshot atau enggak untuk mendapatkan gampang headshot ya. Only red number dia bilang. Jadi headshot dengan damage yang merah semua gitu. Jadi merah semua yang kita sebut atau enggak biasa prefect shoot atau enggak pepeng shoot ya gitu ya. Terus tanpa terdeteksi anti cheat system di game. Jadi emang ini enggak terdeteksi gitu kan. Terus dia terusin nih, saya nggak berbicara tentang script atau makro, kata dia. Saya berbicara sesuatu hal yang lebih berbahaya daripada itu, daripada peretasan di atas yang script atau makro gitu kan. Nih, trust me, kata dia, percayalah, kata dia. Shroud aja tidak dapat melakukan 6 headshot dalam satu line, dalam satu garis gitu ya. Jadi Shroud yang kita tahu dia itu dewanya Battleground, dia pun nggak sanggup melakukan ini, kata dia gitu kan. Terus jika kita tidak memberhentikan kecurangan ini, kata dia, mereka akan menghancurkan game. Jadi yaitu game kita yang 8 bit gitu kan, hancur gitu kan ya. Nih jadi langsung aja ya kita ke intinya guys ya. Ruok FF ya guys ya. Siapa yang nggak tahu dia guys ya, pasti tahu gitu. Saya pun subscribe dia gitu karena banyak yang bahas, akhirnya saya tonton, saya pelajari gitu kan. Tapi ada sesuatu yang menurut saya janggal gitu. Jadi mari aja kita tonton ya. Kita tonton guys ya. Kita tonton, kita besarin. Jadi sekarang kita tonton dulu, nanti baru kita bahas. Oke, kita tonton dulu baru kita bahas ya. Ini butuh ketelitian sih untuk mendapatkan hal ini gitu. Kita tonton dulu ya. Filtering to
beyond belief. My head in big, it tends to overheat. I'm lifeless, crippled to my feet. Lifeless, crippled to my feet. Spend a few racks on my hands. If you want smoke, then it's up there. Nigga alive in this world, I feel. But look at my wrist, it's dancing. Stop on me, do damage. New LA crib, a mansion. My money keep expanding. And yo, bitch taking my candies. And she in my bedroom dancing. Something through my finances. Investing on my advances. I'm like, what you need? I'm just what you need, yeah. I don't sip lean, but I can turn your bitch to a fiend, yeah. I'm a different breed. Let me show you finer things, yeah. What do you mean? Put your trust in me, yeah. Baby, I'm the man now. Dumbing through 100 bands now. Doing money is the plan now. When I'm gonna stand out. And I ain't giving out no handouts. Nigga, come and get your mans now. I don't play pretend now. Fuck around with tans now. Fuck it, then we hit the band now. I'm telling you to band down. If it's an issue, then you dead now. Yeah, yeah. Me and my niggas focused up. You don't want no problem. Put some Molly in a cup. Now she's tryna pop. Come get your girl, she's tryna fuck. Tell that bitch to stop it. Everybody close it up. Cause we ain't got no problems, no. Said she got a man, but now she's twerking on the floor. Yeah, I only hit it once, but got her feeding back for more. Hey, she said she got a man, but my eyes is what she adores. Hey, I only hit it once, and she get booted out through a lot of struggle. I built myself now, nigga, like the man of the year. But it's crazy, I can throw a stack of dubs in the club next day to a show, and it'll all reappear. I remember I ate hot shit. Now I can go and spend a few racks in my ears, and if you want smoke, then it's up there. Ain't no nigga alive in this world, I feel. Look at my wrist, it's dancing. Talk on me, do damage. New LA crib, mansion. My money keep expanding. And yo, bitch taking my canvas, and she in my bedroom dancing. Sorta through my finances, investing on my advances. Oh yeah. I done been through a lot, struggle, I built myself now, nigga, like a man of the year. But it's crazy, I can throw a stack of dubs in the club next day to a show, and it'll all reappear. I remember I ain't hot shit. Now I can go and spend a few racks on my ears, and if you want smoke, then it's up there. Ain't no nigga alive in this world, I feel. But look at my wrist, it's dancing. Chop on me, do damage. New LA crib, a mansion. My money keep expanding. And yo, bitch taking my canvas, and she in my bedroom dancing. Sorta through my finances, investing on my advances. I'm like, what you need? Kita lanjutin ya. Like she's one cause problems, and I ain't been one for the drama. Fuck all the fighting tomorrow. Let her cash out, blow it off, baby. Take a flight if you wanna. She gon' fuck me cause that Dolce Gabbana my fragrance. You can't be my mama, but you'll get whatever you want tonight. I ain't wanna fall in love with it. Hit it past the back when I'm done with it. No, no, no. She ain't know I'm a done with it. Slipped up, I might end up cuffing it. No, no, no. Let me hook, she a drug with it. I keep running back till a baby, she a plug with it. No, no, no. And if she end up a dub with it, I'ma go ghost and away from my niggas in the LA. Just remember, little baby, you need me. And I need you, long game. Little bitch, I can fly out from Fiji. She love me too. I asked her when she wear like sleeping. My pillows might hurt perfume. You gon' go fuck a nigga to get even. That's cool at the end of the day, just remember you need me. And I don't need you, got a bad little bitch, I can fly out from Fiji. And she love me too. I asked her when she way less needy. My pillows might hurt perfume. And you gon' go fuck a nigga to get even. It's okay, that's cool at the end of the day, just remember who got it like that. Don't go lying on my name, I'm the one that bought you first bag. Shit ain't been the same, we just arguing every day, you mad. Let a nigga play get toe tag. Who knew love could hurt you so bad. Nah, oke guys, jadi kalau kita nonton hal kayak gitu kan, itu emang si Equine lincah gitu kan. Jadi itu pola pikir kita terbuai gitu, terbuai kita menikmati gitu kan, karena kehebatannya, kelincahannya kayak gitu kan, yang nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail, itu ada sesuatu yang janggal guys ya. Nah sekarang di sini kita bahas ya, poin-poin mana aja ya. Nah jadi yang pertama guys ya,
Yang pertama di menit 1:41. Nah, di sini ya guys ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ini pas ada mobil lewat, kita ulang sekali lagi. Nah, kalian itu lihat nggak itu barusan tuh? Ada sesuatu yang janggal. Kita pelanin ya, kita pelanin dengan playback kurang lebih 0,5 ya. Jadi lebih pelan gitu ya. Di mobil. Nah, di sini guys ya. Entah script ataupun config apa yang dipakai sama ini orang ya. Padahal dia salah satu banyak panutan orang-orang ya, gitu, global, luar negeri, Indonesia kayak gitu ya, dengan mode headshotnya. Tapi di sini saya menemukan kejanggalan ya. Lihat di perhatiin nih guys ya. Dia nembak ke mobil itu. Tiba-tiba, nah, aim dia tuh. Kalian bisa lihat, habis itu musuh kenok yang di mobil, aim dia kemana guys? Aim dia kemana itu? Aim dia ke musuh. Di situ ada musuh di balik pohon situ ya. Kita, sorry. Nah, aim dia langsung lari ke musuh itu guys. Padahal itu di balik gloal guys ya. Di balik gloal dia bisa tahu gitu, bisa lari, nembak, buak, langsung ngebalik ya. Nah, tuh di situ musuh. Kita normalin lagi ya. Nah, setelah nembak ini dia jelas tahu ada musuh di situ karena sebelumnya lock aim dia udah ke situ gitu. Nah, ini orang ini guys, orang ini yang pertama ketahuan yang janggal gitu ya. Orang ini nih, dia habis nembak mobil langsung aimnya ke sini gitu. Ya, itu satu guys ya. Kita ulangin sekali lagi ya. Nih ya. Fuck, tuh. Langsung keluar gitu guys ya. Itu satu. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua di menit 2:29. Yang kedua di menit 2:29 ya, 2:29. Kita lihat ya. Kita lihat dulu secara normal. Ini menit berapa nih? 2:30 ini ya. Nah, dari sinilah ya. Itu guys ya. Emang sih ini orang dengan cara dia sekup lompat, terus emote shoot, lincah, itu mengalihkan apa atau enggak menutupi sesuatu yang sebenarnya dia pakai gitu. Sangat pintar menurut saya, sangat pintar ya. Kita ulangi dengan pelan ya, 0,5. Perhatiin lagi guys ya, aimnya, perhatiin aim locknya, lihat ya. Di menit 22 lah ya. Dia habis nembak rumah L, aim dia langsung lari ke kanan ke musuh, tapi dia nggak tembak. Dia dengan lompat dulu tuh. Ya. Ini di sini ya. Lihat nih. Nah ya. Habis nembak. Nah, tuh. Dia langsung pindah ke kanan, guys. Aimnya. Terus dia putar lagi ke kiri, baru tembak ke kanan. Tuh, tolong ya. Gila sih. Kita normalin lagi. Emang ini kalau sekilas mata nggak kelihatan, guys. Kalau emang nggak teliti banget nggak kelihatan. Nih. Tuh. Udah cukup jelas belum? Udah cukup jelas kan? Terus satu lagi nih ya. Di menit 4:49. Nah, ini mungkin yang dibilang sama B2K tadi, Shroud ya. Shroud kita tahu dia dewanya FPS gitu. Segala game FPS dia nomor 1 gitu. Mungkin kata si BK2K, Shroud aja tidak dapat melakukan 6 headshot dalam satu line, satu garis. Yang dimaksud dalam satu garis itu kayak gini guys. Mungkin ini contoh ya. Contohnya kayak gini yang diomongin sampai 2K. Lihat nih ya. Setelah dia nembak. Nah, tuh guys. Itu guys ya. Kalian lihat ya. Kita pelanin ya, kita pelanin ya. Satu, bok. Dia masih posisi nembak. 2 tuh. Nah, gila kan. Nah, mungkin yang terakhir ya, mungkin ini menurut kalian hanyalah kejanggalan semata gitu.
tapi ada sesuatu yang hal ini bisa membuka pikiran kalian nih. Nih ya. Ini konten dia yang baru ya. Kita lihat konten yang ini nih guys ya, yang Not Human 2 minggu lalu. Kita lihat langsung di menit 7.30. Nih. Nih guys ya. Di 7, lihat nih ya. Ini dia baru turun ya. Nembak. Bak. Tuh. Itu bisa kayak gitu gimana? Itu bisa kayak gitu gimana gitu kan? Nah. Saya ulangin ya, saya ulangin. Saya pelanin ya. Orang sejaga apapun gak bakal bisa begini guys. Dia nembak sini. Bok. Tuh langsung kayak gitu kan. Dan kalian bisa lihat sendiri gitu. Kalian bisa lihat sendiri pun komen-komennya ada orang Indonesia, kebetulan di sini saya baca ya. Di sini saya baru sadar kalian hebat karena karena menggunakan sistem curang, mod dan lain-lain. Awalnya saya kira Anda hebat dalam permainan ini, akan tetapi saya kecewa dengan hal curang yang membuat Anda selama ini tampil hebat di YouTube dengan mudahnya headshot dan lain-lain. Nah gitu. Yang di konten yang sebelumnya juga itu dia di komen guys, di komen cheat kok di sini ya. Kita lihat komennya, kita baca komennya ya. Nih 140. What the fuck, look at this aim, kata dia. Script user. After knocking that boy, his aim automatically goes on another player. Jadi kata dia ini, what the fuck, lihatlah aim ini orang, kata dia. Apakah ini script? Kata dia kayak gitu kan, ada tanya. Terus setelah dia mengenoki musuh, kata dia, aim ini orang langsung menuju ke player lain nih di sini. Nah ini yang saya bahas tadi. Yang ini yang dibahas tadi sama saya. Yang saya bahas tadi nih. Nah, di situ. Di situ yang saya bahas tadi. Jadi pada konten kali ini kayak gitu aja guys ya. Entah pikiran saya yang salah atau enggak ini orang yang terlalu jago atau enggak gamenya yang salah gitu. Jadi saya meminta kalian untuk mendeteksi gitu, atau enggak kalian bisa komen di kolom komentar apa yang saya ungkapkan ini benar atau enggak gitu. Karena ini menurut saya sangat apa ya, sangat beresiko saya mengupload konten ini. Saya mengupload konten ini sangat beresiko karena kalau memang saya yang salah, mata saya, pandangan saya yang salah gitu kan, saya yang bakal kena bully sama kalian kayak gitu guys ya. Jadi buat kalian pesannya nih ya, buat kalian pesannya dari saya, lebih baik kita apa adanya guys ya, agar orang suka kayak gitu. Maksudnya jangan terlalu melakukan hal di luar nalar agar orang kita suka sama kita kayak gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu guys ya. Kalau misalkan kalian lagi ngebangun YouTube ataupun lagi ngebuild sesuatu gitu kan di game ini gitu kan, lakukanlah dengan gaya kalian, lakukan dengan gaya kalian. Insya Allah kedepannya bakalan lancar kayak gitu ya, walaupun prosesnya itu tiap orang berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, dan ada juga pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga, dan inilah kata pepatah itu berlaku. Oke, jadi saya Let The Hyper, saya cabut undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.